अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, तो आज हम आपको दिखाने लगे हैं जी बहुत ही खूबसूरत सी जी स्मॉल सी सिटी है जी अलोला। ठीक है जी। अच्छा, ये अलोला का जैसे आप अलोला सिटी में एंट्री होती हैं तो सबसे पहले ये वाला खूबसूरत सा मंज़र आता है। तो आगे आपको दिखाते हैं। جديد صح، شوف وقفت فرج اشتري شاي بعدين تشوف دوار. ها وقف عند الدوار، يبي يسجل جوالك، هذا دوار. ان الجوال زهر بجوالي ما يدري الشكل. يا ليت احس الارادي. والله غير النفر هذا كويس، دور رزق. ما فيش ها؟ شوف كيف يومين يوم الجمعة. هذا سيارة واقفة بس هو ما في صح؟